Naraka atsika ny fahasoavana. Be bless. Jesosy any fanatrianao ihany no matanteraka anay, ny fanatrianao ny mampahiry anay. Raha mivory eto izay androany Jesosy dia noho ilay anaranao. Jesosy any fanatrianao no matanteraka anay eto androany. Fanatrianao Tompo no mahazanaka anay eto androany. Miasa eto indroanao androany Jesosy. Jesosy malala, milanao izay androany Tompo, milanao izay eto Jesosy androany, eto izy androany, manafaka anao ny heriny androany. Jesosy ilainao io, eto ilay Jesosy asa ny fiainanao. Ny heriny androany hanafaka anao, hagnasitrana anao, hitay anao eto amin'ny toerana afaka magnasitrana anay tsara Jesosy amilanao Jesosy ny fanatrianao kariany matanteraka anay eto amin'ny toerana.
fanatrianao ny matanteraka anay tompony. Ny fanatrianao ny matanteraka anay eto androany. Mankalaza anao zay. Amin'izao fotoana izao dia antsonotsoy fanamasina hiasa amin'ny fiainanao. Antsonotsoy fanamasina nenika anao. Antsonotsoy fanamasina hiasa feno eto amin'ny toerana ity androany. Antsonotsoy fanamasina mba tena hoe tsy tahaka ny idiranao eto amin'ny toerana ity ny voanao eto androany. O fanamasina mantsoantso ny anaranao ndray zay. Fanamasina aoka natrika anay eto indray androany. Ameno anay eto indray androany. Masiny tompo manjaka. Aoka natrika indray anao androany fanamasina. Miasa eto indray androany fanamasina. Mangeta hitanao zay fanamasina. Mangeta hitanao zay fanamasina tompo manjaka. Aoka natrika eto indray anao androany. Ameno anay eto indray androany. O fanamasina. No. Ameno anay eto indray anao androany fanamasina. Fanamasina aoka natrika eto indray anao androany. Fanamasina panza aoka natrika eto amame ny voninay isinira. Fanamasina tompo panjaka manatrehana eto indray anao androany. Fanamasina tompo panza Satini vuni naisa, satini vuni naisa, anafiana. Satini vuni naisa, satini vuni naita anafiana. Androany zay fanamasinao miantso anao anatrika ny fotoananay eto indray. Mitenena aminay, mampianara anay, mampahirezo ny fananay. Tompo ao misy aminay reto ao anatin'ny ady sarotra, ao reo zay ao anatin'ny tsy fisina, ao tompo reo zay manana havana marary, ao anatin'ny tsy fahasalamana.
miasa ato anatinay ianao androany, manasitrana anay, mba hiratony masompananay, mba hifanena anay aminao sy ahitanay ny voninahitra ao. Tompo, aoka mba ho hisy fahasoavana indray ho raisin'ny tsiraray avy ny amin'izao fahatongavanay eto androany zao. Aoka ho hisy vahaolana, aoka ho hisy fitahiana avy aminao. Ho rakofanay amin'ny ranao Jesosy ty fotoana androany ty. Ary mangataka zay fanamasina ianao mihitsy no hiteny, ianao no ampianatra, ianao andresy lahatra ny fosiny fananay. Midira antseratra Tompo amin'ny fiainanay, mamela anao tanteraka zay hiasa aneo ny voninahitra ao. Misaotra Tompo, misaotra fanamasina. Mba arakora Tompo fa tahina zay rehetra tonga eto androany ary ahita ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahazo toerana isika rehetra. Alleluia. Tahin'Andriamanitra isika mianakavy ary manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy amin'ity androany ity. Mino za fa salama tsara ianao ary ho tahin'ny Tompo manokana. Androantsika iresaka lesona anankiray ngezabe indray hoe ny ao ambadiky ny fitafiana. Amen. Ny ao ambadiky ny fitafiana. Ino moa zany ny sekren'io fitafiana io? Inona ny zava-miafy no ambadiky izy io? Avy hatranintsika maky andinin-tsoratra masina ato amin'ny bokin'ny Genesis toko fafito amby roapolo, dia ny andininy fafito amby roapolo. Genesis toko fafito amby roapolo, dia ny andininy fafito amby roapolo no vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Genèse 27:27. Mivaky toy izao manao hoe: dia nanatony izy ka nangoroka azy, ary Isaka nandreny fofony fitafiny. Inona ny reny teto? Nandreny fofony fitafiny, dia nitsodrano azy ka nanao hoe: ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sa zay nitahiany Jehova. Amen. Ka izany ravana misy karazana fitafiana io miantso fahasoavana, fa misy ndraiky fitafiana sasany miantso ozony. Jereva tsara fa teto Isaka andeha hitsodrano ny zanany, dia rehefa mialohan'ny hitsofany rano azy tsisy zavatra marobe eniny fa ozy hoe ary Isaka ozy nandreny fofony fitafiana. Mbola fitafiana fotsiny dia fa korazy le raika andeha hizara tsodrano. Dia nitsodrano azy ka nanao hoe: ny fofony zanako dia tahaka ny fofony sa zay nitahiany Jehova. Tahiny Tompo ianao. Izy koa moa dia fofonitsika zao akanjonao io, ino raha mety regny avy ao? Mba tani kely dia olo mariny anao maloha, raha akanjonao ke zao hoe mbo fofonina dia inona ny zavatra mety hoeny. Fa teto ry avana Isaka teto dia tao anatina fahajambana, fa izy ndraiky maregny fofon-draha. Tsy karaha le sasany tsy maregny fofon-draha. Dia vao nanatona fotsiny Jakoba, dia tonga dia ny fofony fitafiny no eniny. Tahiny Jesosy ianao. Ka ny fitafiana zany possible miantso fitahiana ary possible miantso ozony. Tadio zany iakanjo zany tsy raha ataotao foana izy fa mba dinihina kely hoe ity akanjo anaovako androany ity zao hitondra fitahiana sa hitondra ozona amin'ny fiainako. Atsika moa ko rehefa akanjo dia akanjo ny sasany, tsy miasa loha amin'ny zavatra marobe izy. Fa misy ry avana karazana fitafiana zay mety ahatsara anao na ihany koa hoe mety hamotika anao mihitsy. Satria misy fiainana sy fahafatesana ao anatina fitafiana. Averiko indray mandeha, misy fiainana sy fahafatesana ao anatina fitafiana. Anatina akanjo ataonao zany possible misy fiainanao. Amin'ny akanjo ataonao possible misy fahafatesanao. Resantsika moa izy rehefa avy eo. Dinio tsara zany fa tsy ny zavatra tsara rehetra ka mahasoa daholo.
misy raha io tsara ohatra hoe lamodina akanjo malaza ao le ohatran'izao fa petrao aloha mifanontaniana hoe mety hahasoanao ve le izy fa tsy hoe magneva zao fa tsy ny zavatra tsara rehetra ka mahasoa. Alleluia. Teto dia tegna karazana polipolitikin-draha halatra nataon'i Jakoba. Tsy akanjony aby angely nataony fa akanjony rahalaany, akanjony Isaka. Zany hoe zavatra tsy dia nilamina ary ny tegna marina tsy tegna voatahy aby Jakoba kay. Jereo fa notereny ilay anjely ny fanina taminazy taria Betela forseny hoe tsy avelako anao raha tsy mitahy ahy. Dia fanontaniana mipetraka dongo zany ngia mbola tsy voatahy satria raha nangalarigny nanaovana kasiparana sy ny sisy tsy avelako anao raha tsy mitahy anahy. Dia io anjely io tsy nikeny mihitsy raha tsy nitsodrano azy, nitereny mihitsy zany ny tagnan'Andriamanitra mba hitahy azy. Mba dinimo fa tegna niasa mafy Jakoba zay vao nahazo vady. Mba imagine hoe 20 taona anao vao mahazo viavy araiky zany ane enjany zany ny anjalahy herinandro fa makitra andragnony. Ny sasany moa vao mifankahita dia fa miainatra, mifankahita kely fangafana aminareo mipetraka dia fa mifindragny mipetraka. Ary io tsy enatrenatra ataon'ny viavy vaizy io mahatonga lehilahy tsy te hitondra olo maventy eky satria ny viavy vaizy vao moezin-dalagna arabe fa magnaraka afara. Aiza manao to za my copain ko agny veriny raha magnanjany izy io. Niny Jakoba riavagna tegna amin'ny taogna maro vao navita nampakatra viavy araiky tao anatin'ny taona maro. Dia jerevo koa ao amin'ny Baiboly fa tegna hoe raha tsy nagnano an'le akanjon'ny Esau izy nagnatona ny Isaka, inona no mety ny tranga? Ohatra zany hoe tegna akanjony ngia foagna zany nataony fa tsy akanjony Isaka, satria ny zavatra nanaitra ny Isaka voalohany dia le fofona akanjony Esau. Azonareo? Dia mba hitrereto zany raha ohatra hoe tsy nagnatao an'le akanjony Esau ndraiky izy fa nagnatona ny Jakoba mba ho tsofogna rano. Sa azonao ve ny tiako ambara? Alevoleva sara an-tsainga zavatra ohatran'izany. Ny nitsofany Isaka rano any Jakoba dia tsy inona fa noho ny akanjony Esau zay nanaovany. Zay le mahatonga ana miteny amin'io akanjo io misy karazana akanjo miantso atmosfera. Da iny tompo ianao. Amen. Dia ndanange ianao mba miremarke fa na amin'ny akanjonao io ara misy amin'izy ireo koa fa ataonao karaha metimety zany. Zay vao resahako ny madamako zany sangisangina ndregny izy io zao misy akanjo io zao mampisy chansy. Satria misy fotoana zao sangisangina mba tianao akanjo raiky karan'izao igny. Mba tianao le izy io zao misy chansy mbola ataoko zay. Ohatra moa zany. Tsy hoe kory hoe andeha ino akanjo atsika fa tsika mino an'Andriamanitra. Fa eto dia resaka fitafiana no sujet mahakasika ny Jakoba zay nitsofony Isaka rano. Inona ho ny nitsofan-drano anazy tamin'ny alalan'ny akanjony Esau zay nanaovany. Amen. Vakio indray ny Exodus 28:43. Exode 28:43. Nany zavatra misy eto ny anaran'i Jesosy. Ary hiakanjoan'ny Arona sy ny zanany reo raha miditra amin'ny tranon'ilay fionana izy na manakaiky ny altara anao fanompom-pivavahana amin'ny fitoerana masina mba tsy ahazony heloka hahafaty azy ho lalàna mandrakizay aminy sy ny taranaka mandimby azy. Teto zany nasain'Andriamanitra nagnamboarana akanjo manokana ndraiky ny mpisorony. Zany ane riavagna mahatonga an'io atanao tsika zao rehefa andeha hivoaka akanjo hafa anaovana. Sa tsy ohatran'izany ny ataonao fa rehefa mandry magnatao akanjo mandry. Fa raha andeha bazary ianao milerake magnatao akanjo mandry mety mahamangamangana ihany.
donc zany le izy tsy vitany hoe akanjo fotsiny fa ny akanjo rehetra misy signification, misy dikany. Tahiny tompo ianao. De teto ny mpisorona de niterena mihitsy hoe tsy maintsy akanjo karan'izao mba tsy azahoany heloka ahafaty azy. Misy karazana akanjo be da be azony natao, fa nisy karazana akanjo zay tsy maintsy nataony rehefa eo amin'Andriamanitra izy. Ny mpisorona revana dia azo sokajiana ho grand raha ny Baiboly no dinihana. Nefa zavatra zay azo lazaina hoe zavatra kely no tsy maintsy niasany saina. Reto zany ny grand sahala amin'ireo mpisorona reo raha niasa saina tamin'ny zavatra kely, tsy inona fa fitafiana. Fa anao tsy haiko sa manao akory, tady tsy vakivaky loha amin'ny akanjo anaovanao. Mpisorona zany raha vakinao Baiboly tena anisan'ny olo faratampony. Reo ihany no afaka mandeha ao amin'ny efitra masina indrindra tamin'izany fotoana zany mihaona amin'Andriamanitra. De imaginao nefa ny grand sahala amin'ny mpisorona niasa saina tamin'ny zavatra zay azo lazaina hoe kely, petite chose. Mba imagineo fa tsy de fahita firy zany grand misy occupé petite chose zany. Ny grand matetika tsy miasa saina amin'ny zavatra madinidinika. Fa matoa zany io no nitranga de important le izy. Za mbola te aminodika ny sainao foana, tsy zavatra tsotsotra ny akanjo sy ny fitafiana. Za matetika na ny olo ray tragno amina de teneniko foana satria misy sasany tsy mivakivaky loha. Ho za hoe andeha hivoaka venao de jaune pozinao. Mba fantanao za izany mety hiona aminao agny amin'ny bazary agny. Sasany zany moa mandeha mitady hoe za andeso ambavaka andeha hitady asa, or nefa na ny fitafiana anaovany tsy mifanaraka amin'ny fitadiavana asa. Masazonareo ny tiako abara. Ohatran'izay le izy. Mba tsy azahoany heloka ozy ahafaty azy. Zavatra kely nefa possible azahoana heloka mahafaty. Ny fanaovana an'io akanjo zany mamelogna anjareo. Fa ny absence an'le akanjo mahafaty. Alléluia. Ny ray aman-dreninao ara-panahy koa zao, raha vakinao ny Baiboly, raha tena dininao ny dikany hoe ray aman-dreny ara-panahy, de voalazan'ny Baiboly fa couverture spirituelle. Azonao? Anao zany misy anay reto, na de tsy hitanao maso, fa ny zavatra kisarisary misy agnatin'ny tontolo ara-panahy, zahay reto no mametraka firakotra ara-panahy ho anao. Anao io zany tsy mitanjaka mihitsy amin'ny tontolo ara-panahy, fa misy firakotra. Laza hoe amen. Dia ny fisina ray aman-dreny ara-panahy zany dia zany, firakotra ara-panahy, couverture spirituelle. Amen. Ka mba ampahirezo kely olona akaikinao hoe aza ilozana hoe ny akanjonao. So dia mibolaka eo ianao. Donc zany ny minitra anao manomboka tsy magnajangaja ray aman-dreny ara-panahy, na hoe te hisaraka amina ray aman-dreny ara-panahy, dia mazava ho azy mitanjaka anao, tanjaka. Mba alevilevo saran-tsaigna fa ny olo mibolaka zany tsy asian'olo ady zany. Na anao ke fogna na manamboninahitra be karakory, aza magnatao akanjo ambony anao mitety lalagna igny, fa betsaka n'olo nivolagna hoe nagnadary izy agny eo zareo. En plus anao tsy tian'olo ampandrosoana an-tragno tsony. Miegna ny tomabidinao raha vao tsisy firakotra na tsisy fitafiana ianao. Ainy tompo anenao. Ka miteboka anankiray voalohany tiako tsindrina mafy dia hoe misy ny karazan'olona, ny fitafianao dia efa ampy andresy lahatra anazy hivavaka. Sazonao reo zany? Misy karazan'olo ohatran'izany. Satria moa ndraindray tsika mieritreritra eny fitafiana zany ene, tsy zany ene nidiran'ny lanitra e. Fa za milaza aminao fa misy olo te hagnaraka anao hivavaka, fa mahita ny fitafianao izy dia aleoko izy tsy magnano. Alevilevo saran-tsaigna zany fa mamono fagnan'olo anao. Dia misy ihany koa ary zavatra anankiray possible, vao mijery fitafianao izy dia ozy tiako raha oziko karaha iriano asa aiza zareo reo mivavaka. Possible zany ravany.
Ary tena zavatra anankiray mila mahatonga saina anao fa ny fitafianao dia ampy ampivavaka olo anankiray. Fa misy kosa tegna miala amin'Andriamanitra mihitsy noho ny fitafianao. Ohatra mpiara-mivavaka izy mba nieritreritra zany hoe anao io mba olo azo jerevana, azo atao modely, nefa vao nijery ny fitafianao izy tonga dia kivy tanteraka. Da iny tompo ianao. Aza atao tsinotsinona riavana iteboka io e. Sady indrindra anao mba efa nisafidy hoe ho kristianina, mba ovao hatramin'ny fitafianao e. Laza hoe amen e. Alleluia. Mba ova, mba magnano raha mifagnaraka amin'izany maha-kristianina zany. Ary indrindra koa mba manana tanjona ihany ianao amin'ny fiainana, mba handeha lavitra. Ovao fomba fijerinao, ataovy mifagnaraka amin'igny koa hatramin'ny fomba fitafinao. Tsy mba magnamagna anao ke izy koa mahita anahy eny sorta hely fogna sanandro. Zananao ambony ambany za farany idado. Azonao izy. Misy zany zavatra mila mpifanarahana amin'le zavatra tiana tongava. Fa iny tompo ianao. Raha andeha hivarotegna ndraiky moa efa hafa ndraiky ny tiana tongavana amin'izany. Mila hitan'olo chantionny. Azonao izy. Satria entaka midy zany moa ko tsy hitan'olo tsisy mpagnano combien. Ka agnontany kely le olona akaikinao na viavy izy na lehilahy, ino moa zegny tegna tanjonanao ty hoe? Misy ambidy anga izy io hoe. Azonareo? Matetika moa koa raha vao fiangonana miexige resaka fitafiana dia lazainy sasany fa efa tsy izy. Aminareo koa zegny le tsy mahazo magnatao patalogna regny. Asa ino loatra raha mahazo anao amin'ny patalognanao zany? Aminareo koa zegny mivavaka zegny dia magnano tao sarin-dà. Ino probleminao amin'ny sarin-dà? Izy io ane relasiona bavy mampiovanao ange zay zavatra takatry saigninao koa e. Fa tsy voatery hoe tsy maintsy tenenin'olo anao ohatran'izao. Ary raha mbola tsisy zavatra mivoaka avy aminao na mpiovanao, tsy tegna niovanao. Fa possible mety nitereny fiaina. Karaha ataon'le hoe antibavy niahan-kafe. Tsy raha tsy fitiavan'ny kafe fo io tsy manambola mbidy siramamy. Io zay niahagna koa agno tsy efako. Nefa izy tsy raha tsy efany fo. Menimeny ananjy akofo. Ka ny fiovana raha tsy mbola avy tagnaty fonao tao no namoaka anazy taty amin'ny fiainanao, tsy tegna niovanao. Ka mandinia tegna anao zay milaza fa magnamasigny tegna. Anao zay milaza fa tegna manompo an'Andriamanitra, nefa ny fitafianao hafahafa. Azonareo ve zany? Misy ane riavana fitafiantsika reo miteraka fakampanahy ho ana tovolahy, ho ana tovovavy. Ohatra zao avy afaranao zao misy tovolahy regny matetiky, ary regny rô tsy madigny raha ela. Atsika akato mandihy ndraikindraiky mikorotokorotoko. Tserekerekereky, tsereke. Raha ega maso anazy fa izy koa fa tiagany koa. Tserekerekereke ozy. Ravin'ny fanogny talohake. Atsika jiaby reo boka taloha tia baligny, tia rabojo, tsy haiko tia ino koa. Or nefa le fitafianao komikomiky. Asa azonareo ve zany daviteneko zany? Izy koa naresy ramosenao fogna ndraiky tragno raiky, na mba hibolika anao tsy magnino. Fiolam-piangonana to anadahinao fa tsy ramosenao. Donc tsy tokony ahita ny fitombenanao. Asa azonareo ve zany? Zany ange mahatonga antsika mifagnantso hoe ahoana raha nada, ahoana raha nabavy, satria mpianada. Ka akory mazalahy anadahin'ny tegna mahita nono ny tegna zany. Tsy raha mandoza eritreritry. Tsy hivikily olona akaikinao hoe aza vigitra amin'izany ianao hoe fa raha marina izy volagniny zany hoe. Zao moa ko mahatonga ana sarotiny aminao io tiako anao andeha an-dagnitry. Tiako anao andeha an-dagnitry.
Zany tsy resaka hoe ary pasteur fa medy mafilalagna eky izy va izy e. Tsy tevako pasteur mafilalagna i. Mafilalagna zaha magnatoro anao ny tokony ataonao, magnatoro anao le raha tsara fiainanao. Zany zavatra zany tsy voatery viavy ihany concerné amin'izany e. Fa na lehilahy, misy koa lehilahy io komikomiky koa. Iny tompo ane antsika rehetra. Alleluia. Andriamanitra revagna tsy tia olo mitanjaka. Andriamanitra tia olo mitanjaka. Jereo fa rehefa nitanjaka Adama sy Eva, nisy karazana biby mihitsy novonony mba andeha ampiankanjogna any Adama sy Eva. Tsy haiko raha vakinao zany amin'ny Genesis 3. Rehefa nitanjaka Adama sy Eva, nisy biby mihitsy nivonony mba nandeha nampitafigna anazy. Kaza momandry bibin'olo andeha vonigny koa zay fa nitritafy milamy. Ondry araiky zao fa lafo be ary akaiky ny mbala tavoangy ary. Andigny ondry venao vao andeha hitafy tsara. Matetika koa tsika ohatra hoe mividy akanjo regny, tsy miraharaha koa antsika hoe ino mo isaoratriko. Za zao ndray mandeha gaga fotsiny nahita soratra amina t-shirt na lehilahy anankiray hoe I am bad. Izy io ny badiny. Oh ça. Neny le raiky zay moa tonga de je suis fou. De migesta mihitsy izy magnatao an'igny akanjo hoe zaho de mahola. Zany marao isy raha fiainana manjary amin'ny raha magnano zany. Magnino zao raha mbo mividy le hoe zaho de lehilahy manjary, vantagna, mahazon-draha, fa hoe zaho de foka zany ane zalahy ka. Enjagna ane raha magnano zany. De mizesta ny tovolahy magnatao ananjy. Betsaka n'olo tsy miraharaha fa tonga de ataony fotsiny. Iny Jesosy ianao. Rehefa soratra tsy hay dikany, aleo tsy vidigny le akanjo. Na mitondrasa olo mahay teny anglisy na mahay teny chinois, ino marao tegna dikany ni hao tô. Zay vao vidigny le akanjo fa tsy raha hoe soratsoratra karana mety misy chance magnatao akanjo karana. De vidigny akanjo iny. Tsy fantanao aby iny dikany soratra io, tsy hainao ino, fa mba dinio kely melony anaovagna anazy. Amen. Alléluia. Ary misy an'le groupe na rock and roll malaza be igny, tsy haiko na hainao le hoe ACDC. Alaza be zany ary tegna tiana tanora maro, indrindra ny Européana tian'io e. De jereo fa feno sarin-jareo amina t-shirt. Misy t-shirt zay nalaza be nivoaka. De ino soratra amin'ny t-shirt io hoe rendez-vous en enfer. Fa io ifandromba. Agnatina herinandro tsy haiko mifiry millions de t-shirt lafonjare. Tian'olo mihitsy manao an'le t-shirt hoe rendez-vous en enfer. Adinon'le olo manao an'le izy fa ireto ACDC reto ne ka groupe satanique. Fa ny olona zany tian'le izy. Groupe satanique. On se retrouve en enfer ozy. Zany marao mba akanjo manjary atao. Ka mba dinio kely ninina zavatra vidinao. Ko fa tsy hainao soratra aminazy de fa vilay eky malo. Allo endry. Mividy akanjo, mividy kiraro, mividy lasety, mividy kopy. Rehefa tsy fantanao ny soratra aminazy, allo ilamina. Faharoa, ny tegna fibebahana marina dia tsy maintsy arahana fiovana fitafiana. Ny tegna fibebahana marina dia tsy maintsy arahana fiovana fitafiana. Tsy afaka mihitsy zany ianao ilaza fa tegna ny bebaka marina, tegna niova fo marina, nefa ny fitafianao aby tsy niova. Asazonareo zany. Io zao ny raisana bavina amin'ny fiainana andavanandro fotsiny ara, misy fitafiana tamin'ny anao zaza, misy fitafiana tamin'ny anao célibataire.
no mbola jeune tsy nanambady. Rehefa manomboka manambady ianao fa tokony efa fitafiana hafa mihitsy ndraiky koa ny anaovanao. Asa azonareo zany ohatry zany ny fiaina. Rehefa anao manomboka madame zany efa misy fitafiana dame. Fa tsy anao efa dame dia nefa anao mbola fitafiana célibataire no tianao atao. Asa azonao zany lesona resako anao zany. Misy raha zany revagna efa tsy magnevanao eky tokony efa ambela. Mba volao ndraiky amizareo le mbola mitady reo. Anao fa nahazo io misy lamody hafa tokony atao en tant que dame. Amen. Ny fibebahagna marina dia tsy maintsy arahana fiovana fitafiana. Miaraka zany reo miaraka reo. Ary tsy voatery misy mibaiko anao. Fa na anao vao dia tonga saigna fa manomboka tsy mety aminahy tsony ry karazana akanjo reo. Fa tsy hoe nisy olo nitory taminao nare patalogno drengy reo nare aza miandro olo andeha hanjegny. Fa raha tegna niova marina anao ka Jesosy ny ao anatinao tokony automatika ny fiovana fitafy. Zay zany tsy hoe resaka mitsara nizaniza atsika eto. Tsy hoe andeha hitsara anao. Fa raha tegna olo nibebaka marina anao, ny zavatra miova hita maso voalohany aminao dia ny fitafianao. Tahin'Andriamanitra anie antsika rehetra. Alleluia. Amen. Misy fotoagna zao za mba miteny amin'ny madame alefa zany mba magnatao patalogno tsy saky usy. Azonao? Alefa za mba magnatao patalogno. Hoe uzy tatao aminahy uzy. Andeha hivavaka za uzy dia magnatao patalogno. Nefa tsika tato tsisy mandrarana zany. Azonareo le izy? Tsisy fandrarana zany ato hoe tsy mahazo magnatao patalogno na tsisy magnino. Za ary mampirisika ananjy ataovo za. Nzay zany mbo zazako avy afaraka ato. Uzy. Anna ejahako samy mizaha ananjy. Ka io zany misy zavatra tsy mila bekon'olo raha tegna miovanao. Fa anao ihany tonga saina hoe araiky ry efa tsy mety tsony ity aokatreo. Amen. Za tsy miteny hoe tokony fa tsy maintsy. Izy koa tegna niova fo mary ka nandray an Jesosy lazaigna fa misy fanahy masina agnaty ao. Tsy maintsy arahana fiovana fitafy. Mety misy tsy resy lahatra amin'izany zavatra ampianarako zany fa zany riavagna ny marina. Alleluia. Jerevinao moa ny olo araiky niala nivavaka. Anao mba vao naremarke hoe iriano nivavaka taloha dia zao izy fa tsy mivavaka tsony. Fa tegna miova tanteraka ny fitafian'ny olo igny. Ny zavatra hovany devoly voalohany amin'olo niala nivavaka dia akanjony. Zipo ananjy patalogno ananjy heriny ato. Tsy ahoana mba hita tampano be mifeny io. Misy olo by tampano fitia sorta drengy. Misy tabaseky. Boly ananjy jiaby ndray mipikipiky. Fa io tsy raha iny. Azonareo? Raha vao miahagna mivavaka olo araiky indrindra viavy. Raha hovany devoly voalohany dia akanjony. Tsy haiko raha remarkenao zany. Igny mihitsy hovany voalohany. Donc zany mazava ho azy raha niala tamin'ny sahan'ny Satana anao ho aty amin'ny sahan'Andriamanitra, ny zavatra tokony mba hiova aminao koa dia ny fitafinao. Fa matoa zany tsy zany zavatra mitranga zany mbola tsy tegna fiovam-po io fa mety misy raha kindrikindreny ampiangonana ato. Misy raha diany, misy antondiany zany izy io. Eo izy magnano sara menina eo. Tahin'ny tompo anenao. Agnontany kely ny olona akaikinao ino managna tegna dianao ty hoe. Asa raha igny izy namba vignitra. Tahin'i Jesosy ianao. Zany hoe na tsy misy miteny anao aza fa manomboka misy zavatra zay tsy sakinao tsony manao anazy rehefa tegna miaraka amin'ny tompo anao.
na mba tsisy mivolagna anao na hatramin'ny fomba fiteninao ary indraindray miova ho azy, hatramin'ny raha koragninao lasa manomboka mitandrina anao, tsisy miteny anao tandremo tsisy miteny an'izany aby fa automatique. Amen. Dia jerevy zany hoe magnino mo revagna ny devoly afaka magnova ny fitafianao, fa rehefa amin'Andriamanitra ilay izy tsy ekenao. Devoly afaka magnova ny fitafiana, fa rehefa mifanompoana an'Andriamanitra tsy eketsika. Za aleo fogna za sorta io za tsy mety aminahy mihitsy tsy magnatao patalon magnino tsy miboloka ilay tsy te. Le izy ane raha ohatra zao anareo sy vadinao miaraka, ino nareo miaraka mandeha, ino mo problème? Tsy haiko hoe andehanao excursion nareo, fiainanao manokana igny. Fa raha anao riavagna andeha hivavaka, andeha hanompo an'Andriamanitra, ifeno helinao abobokanao amin'olo ake. Raha tsy ampikikerina moko eo, aderadera amin'olo jiaby, izy imy raha ambidy eo, tsy lafo avy tagny eo. Asazonao raha tiako teneny, raha ambidy aboka olo zegny. Ohatra anao mivarotra angivy bazary, tsy avony agnaty tandro fô atokotoko ake. Asonao izy sasany na efa manambady ary mbola mitovy amin'olo mivarotro fô, naboboka daholo raha tsy tokony aboka. Corno zay so ihany fa tsy tonga teo izy niny ihany igny niany ko teo la azo igliany. Ary hafa koa zany riavagna ohatra hoe mangatsiaka ny andro, misy moko riavagna ohatra hoe mangatsiaka dia misy fitafiana zay tsy maintsy atao amin'igny satria mangatsiaka. Hafa koa ohatra hoe andeha hagnaniky vanianao, misy fitafiana riavagna zay tsy maintsy ataona mpagnaniky. Na andeha ambony moto no satria miakatra ambony moto tsy maintsy tsengatsenga hely. Fa misy koa moka ny riavagna dia tsy mba mandinika aby hoe fantany tsara izy fa andeha moto dia vomea sobakakany akeo pipipozy. Efa hainao andeha moto ataovy raha gifogifo agnatiny ao, tsy magnino ve na misokatra fe igny tsy rarahinao tsony satria tsisy zavatra hita eo. Tainy Jesosy ane ianao atao karanjany izy ty riavagna zay tsika vao sambo tonga saigny, satria zay tsy manam-pahamasinana hono tsy andovany lanitra. Tanjotsika ty andeha an-danitra, misy zavatra takian'Andriamanitra aminasy aminao eo. So dia zavatra lazainao fa kely karanjany tsy dirina ka. Ny mpisorona zay lazaigna fa grand, ny asa saigna tamin'ny zavatra kely fitafiana. Anao aiza ho aiza. Genesis 5:30 ny andininy faharoa, 35:2. Genèse 35:2. Ozy eto amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mijeretra momba azy, ary io reo andriamanikafa zay ao aminareo dia madiova sady ovay ny fitafianareo. Amen. Niteneny daholo n'olo tragno raiky taminazy tao. Ozy Jakoba tamin'izay tao an-tranony mba mijeretra momba azy, ary io reo andriamanikafa zay ao aminareo dia madiova sady ovay ny fitafianareo. Anao zany mba mila samy teny olo tragno raiky aminao, koa fa drilandrilana loatra mba volagny i akanjonao i tsy agnotegna tsy mbo i fogna izy tsy matsisy volantsika lava toa. Satria nao teo fa natoroko fa misy fitafiana miantso ozony, misy fitafiana miantso fitahina, misy fitafiana zay mitondra fahasoavana, fa misy fitafiana mitondra fahampotehana. Aza lalaovagna ny fiainanao. Ary io izy reo andriamanikafa zay ao aminareo dia madiova sady ovay ny fitafianareo. Amin'ny teny frantsay hoe ôtez tes idoles, purifiez-vous et changez votre vêtement. Ôtez les idoles, purifiez-vous
changer le vêtement. Fa matoa zany ianao a tsy te hanova ny fomba fitafinao dia satria tsy tianao hialagna reo anankiroa reo. Tsy te hiala amin'ny Andriamanikafa, tsy te hadio, satria tsy possible mihitsy ny atongavana amin'ilay hoe fiovana fitafy raha tsy nagnary an'ilay Andriamanikafa ary nagnadio ny tegnany. Tsy possible zany ny lazanao fa tafasaraka amin'ny Satana ianao nefa ny fitafiny mbola anaovanao sady ankafizinao. Misy amintsika reo ngery avana akanjo fanaovany mandeha boaty taloha mbola igny izy indesiny mivavaka io. Veriny mbola boaty koa atao, eglizy atao fa tsy boaty. Sazonareo izy. Matoa anao zay tsy mbola vonona hiala amin'izy regny. Raha fa fantanao zao fa tia akanjo ndesiko pataya taloha. Tia akanjo ny paradise, zipo ny paradise. Tia akanjo ny quids. Tia akanjo ny Jupiter. Tia akanjo ny makomba. Mbola igny anaovany. Zavatra tsy possible. Akanjo ny glacier. Da iny tompo ianao. Matoa zany a tsy possible hoa andeha ilazanao fa tegna tafasaraka amin'ny Satana ianao nefa ny fitafiny mbola anaovanao sady ankafizinao. Tegna mbola ankafiziny mihitsy e. Nefa tagny amin'ny patayana anaovana an'igny taloha. Teboka fahatelo, ny fitafinao no mamaritra ny tena fiainanao anaty. Ny andeha amaritatsika zao a ny tegna fiainanao agnatinao ao dia amin'ny akanjo anaovanao io. Satria ny fitafina dia vokatry ny menomeninao avy am-ponao ao, fisainanao agnatinao ao, igny no mivoaka. Donc zany matonao zay tia mitanjatanjaka ka hitarafonao koa fa mibolaka letry tankibondreny. Misy olo zany efa bolabolaka fogna agnaty ao dia igny no lasa mivoaka ty ivelany. Maheno tsara ianao a, ny fitafinao no mamaritra ny tena fiainanao anaty. Zany hoe c'est la manifestation du cœur. C'est votre état d'âme et l'état de votre émotion. Zany ny fitafinao. C'est un vêtement. Manifestation du cœur. État d'âme. État des émotions. Anao zany hoe agnatinao zany ny akanjonao io e. Ny fitafinao zany ny amaritana hoe vehivavy manakory ianao, lehilahy manakory ianao. Tsisy raha marobe. Raha ny olona nianatra psychologie mahay tsara an'izany. Vao jerevagna zany ny paozinao dia efa fantapantatra hoe olo karakory ianao. Masazotsika ve zany? Zay izy io ry avagna e. Ao amin'ny Genesis 37 teo averintsika ho vakina. Genesis 37, 32 à 34. Genesis 37, 32 à 34. Genèse 37, 32 à 34. J'ai mis vague toujours au anaran'i Jesosy. Genèse 37, 32 à 34. Hoy eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia fantany ka hoy izy akanjony zanako io. Ino izy? Akanjony zanako io izy. Efa lany biby masika izy vao viravira tokoa Josefa. Ary Jakoba dia nandritra ny fitafiny ka nisikina lamba fisaonana tamin'ny valahany ary nisaona ny zanany andro maro izy. Jereo teto a fa nandrovitra ny fitafiny izy Jakoba. Ny antony raha tezitra zany a na malahelo. Ohatra zany zaka zao ohatra hitanao hoe vignitra na hoe malahelo, ny fitafiko dia efa afaka mampiseho an'izany. Nareo tsy mahita rehefa olo mandeha misaona, matetika misy akanjo fisaonana. Fa ny olo mamonjy fety
misy akanjo fanaovana fety. Zany hoe io fitafiana io zany dia afaka alalagna anao na dia tsy miteny azy anao. Akanjonao fo. Olo zay koa fa tetena agnatao akanjo mahity fogna isan'andro zay. Ero lavidavitra an'igny koa tsy mpamosavy io dia misona. Vola ndraiky hono izy akanjo mahity fo. Zany kory tsy midika hoe tsy azo atao ny akanjo mahity ny anary ty mbo mahity. Fa izy koa vola ndraiky za agnatao raha mahity igny fogna mieritrereta. Asa azonareo zany? Ohatran'izay zany i akanjo io zany tsy raha mandeha. Mba hitrereta zany ianao tsy tianao ny koa tsy couleur mena fo. Farafaratsinao li vola hoe misy tromby viavy. Raha mba sendra mba nagnatao mena moa ino ny olana? Couleur, c'est couleur de Dieu. Sendra mba nagnatao mena anao. Fa raha hoe anao nefa mena mihitsy. Izy io vira mena. Dia matetiky misy raha fogna ambadika izy koa. Na dia tsy poirinao ara, na dia tsy resanao ara. Misy raha miafina. Amen. Ka ny état d'âme na olo anankiray zany na ny zavatra avy ao anatiny dia azo révélena amin'ny fomba fitafiana. Zay, ny toetranao agnatinao ao, ny toe-ponao, ny fisainanao dia azo fantarina amin'ny fitafianao. Ny olona misaona ho azy ao dia mora fantatra amin'ny akanjo. Ny olona extravagant, misy moa karazan'olona extravagant. Misy karazan'olona orgueilleux, miavonavona. Azo fantarina amin'ny fomba fitafiny. Tainy tompo ianao. Ka ny akanjonao dia tsy iza fa ianao ihany. Azontsika ve zany? Misy olona vao mijery fa ki Clémence way. Vao mijery fo, nanao magnambo fa hainy. Ary misy olo ohatran'izany, tsy mba Clémence ndraiky marahiny fa. Nefa anao magnambo, fa le akanjo dia fa ampina amantarany hoe anao. Tainy tompo ianao. Zay le izy ny akanjonao tsy iza fa ianao ihany. Zany hoe mireprésenter personnalité riavana ny fitafiana. Alléluia. Jerevinao tsara zao ny vadin'ny Potifara rehefa agnitsoka ny Josefa izy. Andeha andrava ny Josefa zany vadin'ny Potifara. Hoe andeha potehiko mihitsy izy ny carrière-n'ity zazy ty. Dia tsy inona ny nalainy fa ny akanjony. Azonao izy? Akanjony nalainy. Ireny zavatra ireny zany misy heviny ara-panahy daholo hoe ity akanjo ty zany afaka monogna olona ary afaka amelomagna olona. Ny akanjo zany afaka agnitsoagna olona ary afaka anandratagna olona. Zany dikan'ireny akanjo agnaty baiboly regny fa tsy raha mandehandeha ho azy izy regny. Igny ihany narainy. Ary jereo fa tsy maintsy ny gadra i Josefa. Tsisy raha marobe nafahan'ny gadra fa ny akanjony. Azonareo le izy. Ny mpamosavy tsy mitady zavatra maro rehefa animbanao. Fa io akanjonao io no tadiavina. Satria io ianao ihany. Ka mba tandremanao te magnantongantogna lamba tany. Rehefa mba manampy lamba mba araho maso lamba. Ny sasany lamba ny tsy hita ny tsy asany loha. Adingonao fa izy impossible andesin'olo ambadika. Dia remarque eo fa nanomboka tsy hita ilambanao igny manomboka nisy aretiny. Possible mety nisy olo maty. Na mety nisy problème tsy hainao koragny. Dia indray nareo vehivavy antoantonareo eraky tany jiaby io tsy koragniny. Mba ataova amin'ny toerana tsy hitan'olo satria izy rehefa tsy koragniny. Tsy raha petrapetraka fô. Hainao raha andeha ataon'olo amin'io. Tahiny tompo ianao. Afarako karanjany ianao satria ianao tiako ho tahina. Alléluia. Misy moako mahinino na miteny direct be i dada tsisy raha mivony ary avony ndraiky. Le raha vao tsy karanjany tsy tonga sainanao ary tsy tandragna mihitsy. Tahiny tompo ianao. Dia jerevon'izay amizay rehefa hiala tao amin'ny fonja Josefa. Tsy niala tao amin'ny fonja fotsiny Josefa. Fa nasaigny nalagna sombotronazy. Niseraze izy. Dia ary aveo nasainy Farao nosoloana ny akanjony.
Sonareo nanao izy farao soloany akanjony. Misy zany fotoana efa tsy tokony anaovanao karazana akanjo anankiray intsony. Misy akanjotsika reo mety mbola akanjonao tsy haiko anao mbola ino fa igny nefa mbola ankafizinao jusque niany. Jereo fa ny akanjo avy nanaovan'i Josefa tamin'izy tany amponja tsy neken'ny farao nanaovany intsony satria efa premier ministre izy. Asazonao ve zany lesitsika zany? Izany tsy resaka avognavo. Zany tsy fa misy mila tonga saina ianao fa misy amin'ireo fitafianao reo efa tsy tokony anaovanao intsony satria ny nivaonao efa hiakatra. Tsika ve tompoko zany? Fa misy amintsika rehefa dia tsika dia io foana nefa ny fiainanao mety mba efa tian'Andriamanitra ovany, niveau misy anao mety efa tian'Andriamanitra ampiakariny. Alleluia. Ny toerana rehetra zany dia mitaky fomba fiakanjo na aiza io na aiza. Raha anao zao andeha hamonjy faty, misy fomba fiakanjo tsy maintsy ataona vehivavy magnatao lambahoany, ko amintsika be tsy misaraka ty. Tsy haiko amin'ny toeran-kafa. Fa ny ankabeazan'ny malagasy rehefa hamonjy an'iregny fahoriana regny tsy maintsy manao lambahoany. Ny toerana rehetra mitaky fomba fiakanjo. Raha andeha hamonjy mariazy ianao, jereo fa tsy ny akanjo rehetra ny mety agny amin'ny mariazy. Iny tompo ianao. Dia apetrao amin'izay ary ny question. Fa maninona renao andeha ho aty am-piangonana nefa anao tsy mivaky loha akanjo? Tahin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Ny sasany revagna andeha am-piangonana karolo andeha amin'ny plage. Raha igny amin'ny plage moa zany efa teny hafa. Andeha agny amin'ny piscine ianao teny hafa. Ato angamba tsisy soleil ka andeha hagnano bain de soleil ianao. Jirony ato. Tahin'ny tompo ianao. Alleluia. Misy hoa karazan'olo ohatran'izany mihitsy. Izy kiny magnatao le akanjo le mamomoaka antsiniky regny dia ataony sary latsaky stylony. Dia fantany fa misy tovolahy midevay eo magnano sary miondroka tsay. Dia magnaramaso moa karzala ary raha vao zavatra tafiditra agnatina saina lehilahy dia manahiragny sainy. Manahiragny sainy. Izy igny tsy sary fotsiny izy hitan'igny fa film mihitsy izy igny avake. Dia imagineo zany ianao zany nampanota anazy tagny amin'ny sainy tany. Igny ianao mety tsy sahany andeha zingegny fa tsy maintsy mandeha mizara hafa zingegny ambadimbadika agny izy. Noho ny avy taminao. Asazonao zany. Ohatran'izany ane izy io. Misy tovavy karakaran'izany. Kiny magnatao patalogno le raha regny izy dia amasimason'olo ake avoaka ndraiky silipo igny ndraiky tapany igny ndraiky mivoaka ka. Gôgno raha malaky mahazo ny koleran-draha. Dia alevilevi sary an-tsaigna zany ny fahotagna tonga amin'ny lehilahy igny noho ny raha nataony. Asazonareo ve zany? Satria monko antsika mety io tsy magnino olo fa mivavaka. Mivavaka efa mbola misy raha ndraikindraiky tiany. Satria atsika ane riavagna tsy hoe rehefa nivavaka dia manomboka fa tsy mahay raha intsony. Mbola mahay. Fa tsy atao raha tongavan'ny raha hain-tegna igny. Asazonareo le? Na anao keo raha sanatria ny vava azy magnano zegny asain'olo magnasa anao ke mbola mahay le variraraka re. Azonao? Fa efa tsy ataonao intsony ny atongavan'izany aminao. Dotra zany koa ny tovolahy mahita tovavy na ny tovavy mahita tovolahy mbola ao ihany le fandehany. Fa tsy hoe za zany zao pasteur dia zay tovavy mandalo amin'ny devant koa mivadika ny tibavy daholo. Dia mandalo araiky 15 ans vaka ahoana bebe a. Raha hita fa 15 ans zao bebe a bebe. Mandalo araiky 18 ans. Ah bonjour mamie. Mamie anga. Satria pasteur hono ianao dia magnanjany va non. Mamie, ça reste mamie. Les jeunes filles, ce sont tous des jeunes filles. Tahin'ny tompo ianao.
ohatrohatran'izay zany le izy ravagna mazava angambizany. Alleluia. Ny toerana rehetra dia mitaky fomba fiakanjo. Alleluia. Amen. Amen. Ohatrohatran'izay rehefa te handrava izy dia zay manomboka androany atsaharo le mifanafanakalo akanjo amin'olo koa e. Rendraitsika io te mifanafanakalo akanjo. Ohatra hoe kozina, akanjon'ny kozina nanaovanao, akanjon'ny rahalanao nanaovanao, akanjon'ny rahavavinao, fampisolosolo eo nareo, tsy hainareo nefa raha tanombanareo. Ny tanombanao mety fantanao, fa ny tanombany tsy fantanao. Misy ane olona dia izy mivavaka io mbola mandeha pimasy, mbola mandeha mijoro, dia akanjonao ny raminy iny ndesiny tany, avy eo akanjo iny nanaovanao, ianao nefa tsy au courant n'ininy. Tandremo, fadio, raha agnome akanjo ianao dia fa foizy ho anazy, fa le fampisolosolo tsy dia tsara. Sazonareo zany e, dia mba halay vono raha volagniko aminao fa tsy atao amen. Manomboky ny any, satria misy olona mitondra zavatra ratsy nefa anaovanao ny akanjony. Possible ny akanjonao ndesina anao zavatra tsy nanjara, satria ny akanjo riavana, ny fitafiana dia mampiseho ny laharana misy ianao amin'ny fiarahamonina. Ça détermine votre rang. Mampiseho ny laharana misy ianao amin'ny fiarahamonina ny fitafianao. Na dia tsy fantatra ary ny anaty poketranao, na dia tsy fantatra ary ny niveau de vie-nao, fa ny fitafianao dia fa ampy hamantarana ny laharana misy ianao amin'ny fiarahamonina. Ka mba aza dia fitafiana jiaby io rehefa agnatao daholo e. Mba misy karazana fitafiana aza anaovana, fa misy tsy maintsy anaovana. Laza hoe amen. Alleluia. Zay le izy e. Io ihany koa dia mamaritra vanim-potoana, saison. Izinao, saison. Fa misy rehefa efa mamia fa miverina poupée. Alors ahita anazy karaha sary bakoly izany, nefa izy fa bebe, efa kakony zanany zafiny. Mamaritra saison ny fitafiana. Fitafiana ihany koa mamaritra vision. Afantarana ny vision-nao dia amin'ny fomba fitafinao. Alleluia. Ny fitafiana ihany koa dia fanomezanao voninahitra ny olona zay mihaona aminao. Zay ny fitafiana. Fanomezanao voninahitra ny olona zay mihaona aminao. Zany hoe ianao zany magnatao akanjo, tsy akanjo fotsiny izy anaovanao igny, fa le olona nihaonanao no nomenao voninahitra. Ka rehefa tonga eto am-piangonana ianao hihaona amin'Andriamanitra, hihaona amin'ny rahavavinao io, hihaona amin'ny pasteranao zay lazainao fa dada. Ohatrohatry ny ahoana ny endrika ao mba hoentinao nomezana voninahitra azy. Alleluia. Genesis 1:7. Genèse 41:14. Raha mbola ao ny baibolinao ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Genèse 41:14. Ozy ny tenin'Andriamanitra eto manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, dia nagniraka Farao ka nampaka ny Josefa, dia nalainy faingana ny ala tao andavaka izy, ary nagnaratra ny volombavany sy niova fitafiana izy dia nankany amin'ny Farao. Tanao, nagnaratra volombava, niova fitafiana zay vao nankany amin'ny Farao. Donc zany fanontaniana mila mipetraka hoe teo aiza ianao io? Aiza ny toerana tianao andehanana? Inona ny tianao atao? Dia ndana manao fitafiana mifanaraka amin'izany. Amin'ny andavanandronao zany anao tokony efa hiovatra amin'ny fitafianao. Misy aminareo tovavy reo zao fa ela nareo ny tokony hisy lehilahy hanjengy, tokony hisy lehilahy ampakabady, fa i akanjonao io tsy maharesy lahatra anjareo. Satria vao mijery anao izy dia raha magnan'igny marao tsy magnadary koa atao vady ozy. Nefa anao mety mba tsy magnadary, fa akanjonao magnadary. Karaha zavatra kely ohatry zany ve reo olona ny tokony agnovagna fiaina, inona ny olona? Antegna lazy teo fa nisafidy hoe hivavaka, inona ny problème?
tainy Jesosy ianao. Alleluia. Zany ane matetika volamiko izy koa fa tsy niova am'zionato anao mangala moramora. Satria tsika eto mba tsy lazako hoe feno ny lesona. Resatsika eto daholo karazany jiaby reo. Jusque ambony fandria. Sa tsy maro izy natoroneny taketo zany tamin'ny 8 mars. Ny secret ambony fandria. Amen. Sary fa magnamasin tegna nare zao dia tsy mandeha ambony fandriagna tsony. Tainy tompony ianao. Teto zany Josefa dia novaina ny fitafiny satria ny fitafinao dia maneho ny toerana misy anao. Tadio zany. Ny fitafinao dia maneho ny toerana misy anao. Hoe aiza ianao zao. Amin'ny fitafiana io no afahana mamantatra an'izany. Raha anao andeha hivoaka amin'olo maro, io fitafinao io no afantaran'olo hoe aiza ho aiza ianao io. Niveau de vie-nao. Amen. Jereo zany fa tsy niala tao amin'ny fonja fotsiny Josefa, fa ny seraze ny sady ny solo akanjo. Tainy Jesosy ianao. Ka misy ao fotoana zay efa tsy tokony anaovanao karazana akanjo anankiray intsony. Alleluia. Jereo fa tao amponja hafa ny akanjo nanaovan'i Josefa. Fa rehefa navoaka izy akanjo hafa nanaovany. Ka enao izao efa olona afaka. Laza hoe amen. Ka mba miangavy enao za ho vao ny fitafinao. Alleluia. Dia mba apetrao kosa ny fanontaniana hoe iza moa ny alainao tahaka amin'ny fitafinao io. Rehevinao ny zaza rehefa tezaigna anaty tokantrano raha vao zaza lehilahy io tsy maintsy ny fitafian'ny papany no alainy tahaka. Raha vao zaza vehivavy io fitafian'ny mamany no alainy tahaka. Amen. Ka amin'ny fitafiana anaovanao io, izovy moa izy alainao tahaka am'izio. Mitovitovy amin'jovy zany ianao io zay ngamba mahavoavaly anazy malaky. Mitovitovy amin'jovy ianao amin'ny paozinao io. Misy kamaradiko zay ka dada manambady vazady karakara nitidy paoziny. Ka anao manambadino karana sa africain. Misy madama zay makorely. Anao makorely. Tainy Jesosy ianao. Tainy tompo ianao. Alleluia. Mila voavalinao zany hoe iza no alainao tahaka amin'ny fomba fitafinao io. Agnisan'ny nanologna ny akanjon'i Josefa dia mba ho fagnajany an'ny Farao. Satria misy fitafy tsy maintsy anaovanao rehefa mifanena amin'ny grand ianao. Ohatra anao zao andeha hiaona amina ministra. Pokon-tsorita hely ve ny anaovanao mandeha? Misy fitafy tsy maintsy anaovana. Alleluia. Ka anao te hiaona amin'ny fahalebiazanao io dia nizao manaova entraînement amin'ny fomba fiakanjo manoloana ny fahalebiazana. Tainy Jesosy ianao. Alleluia. Ao amin'ny Exodus 28:2. Mbola ao anao sasany mofiny roa ny tontotry. Exodus 28:2. Ozy eto hoe ny anaran'i Jesosy. Ary manaova fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Alleluia. Manaova ozy fitafiana masina ho an'ny Arona rahalahinao ho voninahitra sy ho fahatsaran-tarehy. Donc zany ny fiakanjo mirepresente voninahitra. Ny fiakanjo mamoaka ny fahatsaran-tarehinao. Amen. Zany mahatonga anakarambo tsara tarehy io. Ny akanjoko. Alleluia. Sa tsy mba hitanao mba gospa zany. Amen. Zany riavana izy io. Fa misy fomba fiakanjo mahavorokosiky. Ako dubaka baratry zala. Rasy tarehy. Vilavila amin'ny fomba fiakanjo.
teboka magnaraka ny fitafiana zany a dia voninahitra sady mahatsara tarehy na zany ny fitafianao magnome valeur anao na ny fitafianao mampihetry anao zay le izy ka anjaranao eky manomboky ny any raha mbola tsy tonga saina mba hagnovagnova paozinao io riavagna tsy voatery hoe manambola be anao vao hagnano paozy manjarinjary tsy voatery hoe miasa mpanjakagna anao vao fantragna atao zipo tsy hoe rehefa fonctionnaire anao vao magnatao costume fa amin'ny fiainanao andavanandro mba manova raha mifanokonoko anao teboka maraka amaranantsika anazy afaka mitondra ozona sy osotra ny fitafiana afaka mitondra ozona sy osotra ny fitafiana zany hoe ny fitafiana anaovanao io zany possible hitondra ozona ho anao ary possible hitondra osotra ho anao tadidio ny tantaran'ny Petera fa ozony baiboly hoe ny fiaro akanjo teny aminy dia afaka nanasitranana ny marary sy nandroana demonia minao fa efa vakinao zany ny an Jesosy ny somotra viavindambany Jesosy afaka nanasitrana satria ny fitafian'ny olomba osotra feno osotra amen tsy haiko raha tadinao zany nanao témoignage tamin'izay nanao séminaire tagny Mazenga nanao séminaire tagny Mazenga zay a tamin'izany moko tagnatin'ny une semaine nagnano séminaire herinandro dia tsy maintsy ny sasagna ny akanjo dia misy groupe de louange misy tanora maromaro zay nirotsaka antsetra tamin'izany nahandro sakafo nohaniko zareo mandamindamigny chambre nipetraha dia zareo manasa akanjo dia zegny akanjonao maloto pasteur apitraho avelina ake fô alainay sasa dia nalako tamin'izany costard tsy haiko ino maromaro napetraka tantokotany teo kay zareo ty isaka alohany anasa ananjy io ataonjare ndraiky akanjo io rehefa malala le mankalikalefoka pasteur rey za de pasteur Davida baka tamatavy la olo amena sa tsy amena ao zareo ny arivan'igny tsy haiko ahoana fomba filazagna ananjy ndray ny purité daholo zareo mivalagna tsy era lazo zareo ndray livalagna be ny ny fagnazo adriko veky mbo tratra za tratra efa ino dia za avy eo niteny tamin'izareo fa ino raha nataonareo tsy zany manko izy fa zay telo vavy sa efa bavy mialona anasy lamba io zany fandimbazanay natao akanjonao pasteur ositra 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 ny poritry daholy ino tompo ianao mba afaka magnontany any olo akaikinao ve anao mba nisy zavatra voaray ve hoe androano e mba nisy ve mba agnontany izy ino le mba voarainy teo re so dia le ny poritry foagna no voarainy amen mitsirokeo an-tanimbolina rira ireto zanakazombola kely karaha sendra tany kandromama narivodoza be izay mamely arovizitantano mafy izany erinay mivelively fa ianao rira noany erina fa ianao rira anoany erina ry Jesu loharano fenoso oa mangalala sady fototra aina mahafaketa ety zao tontolo izao
rehefa ampizay rehetra ilaina ny tanina ry Jeso mba ole enona fa raha ilaozanao dia karaka aina tomoera tompoa omena re iza tomoera tompoa omonena re iza ny asanao mangina rifana aina de tsy hita azafafa azo ny taony omeo tsiro avy amina ny fakany tondray tsy alazo ry hery lehibe mba miasa aiza mba ampidokadoka ireto azo ny asy izay ata ovoninaitra ny asy izay ata ovoninaitra. Ndao hitsangantsika hivavaka mangata amin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoana izao mba omeny tompo fahendrena indrindra ny amin'ilay resaka fitafiana zay ny anarantsika teo mba ho vehivavy endry ianao ho lehilahy endry ianao anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Atao vavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay noho ny fahasoavanao dia raha sy manome voninahitra anao zay ny amin'ity fotoana androany ity ary tsapanay tompo fa velona sy mahery tokoa ny teninao. Tsapanay fa miasa ao anatinay ianao. Tsapanay tompo fa mahay ny zavatra rehetra zay amin'ny alalanao zay tianay. Tafio ny herinao ary tompony tsiraray avy zay tonga teto androany. Meo azy ireo tompo ilay fahasoavana ahafahany mandresy, ahafahany manatsara ny fiainana mba tsy hanao foana intsony izy satria tompo ianao nilaza hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina anao nafaka anareo tsy ho andevy. Natoronao anay teto tompo androany zava-miafina amin'ny resaka fitafiana io. Nasehonao anay tao anatin'ny fampianarana fa tsy tokony izay paozy rehetra ka mety aminay daholo satria na isatana ara mahay manova ny paozin'olona fa ahoana tokoa moa zay Jesosy ô no tsy manaiky hovanao ny paozinay manaiky zay tompo manomboka androany hovao zay sitrano zay ampio zay amin'ny anara maherin' Jesosy amin'ny anaran' Jesosy amen. Mazoa toerana ianao. Alléluia. Zay ny ravagna ny vatsamanatsika teto androany. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana, ziona You were always fighting for. toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana amboly madinika. Hallelujah. Tsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 9 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolagambo. Ny alahady maraina amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express amboly madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. You were ever insisting. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed.